ابو الفتح جلال الدین محمد اکبر 15 اکتوبر 1542 پیدائش ہوئی۔ اکبر اعظم کے نام سے مشہور اور اکبر اول تیسرا مغل شہنشاہ تھا، جس نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی۔ اکبر اپنے والد ہمایوں کے بعد ایک ریجنٹ بیرم خان کے ماتحت ہوا، جس نے نوجوان شہنشاہ کی توسیع میں مدد کی۔ بر صغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کو مضبوط کرنا۔ اکبر نے بتدریج مغل سلطنت کو وسعت دی تاکہ مغل فوجی، سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی غلبہ کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے کو شامل کیا جا سکے۔ وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے ایک مرکزی نظام انتظام قائم کیا اور شادی اور سفارت کاری کے ذریعے فتح شدہ حکمرانوں کو ملانے کی پالیسی اپنائی۔ مذہبی اور ثقافتی طور پر متنوع سلطنت میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایسی پالیسیاں اختیار کیں جن سے انہیں اپنے غیر مسلم رعایا کی حمایت حاصل ہوئی، جس میں فرقہ وارانہ ٹیکس کو ختم کرنا اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر تعینات کرنا شامل تھا۔ اکبر کے دور میں مغل ہندوستان نے ایک مضبوط اور مستحکم معیشت تیار کی، جس کے حجم اور دولت میں 3 گنا اضافہ ہوا، جس سے تجارتی توسیع اور ہند فارسی ثقافت کی زیادہ سرپرستی ہوئی۔ دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کے درباروں نے بہت سے عقائد کے مقدس مردوں، شاعروں، معماروں اور کاریگروں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فنون، خطوط اور علم کے مراکز کے طور پر مشہور ہوئے۔ تیموری اور فارسی اسلامی ثقافت نے مغل فنون کے ایک الگ انداز میں مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ ضم ہونا شروع کر دیا، جس میں مصوری اور فن تعمیر شامل ہیں۔ اکبر کے بعد اس کے بیٹے شہزادہ سلیم نے شہنشاہ بنایا، جو بعد میں جہانگیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی ملاقات 14 سالہ حمیدہ بانو بیگم سے ہوئی، جو ہمایوں کے چھوٹے بھائی ہندل مرزا کے فارسی استاد شیخ علی اکبر جامی کی بیٹی تھی۔ جلال الدین محمد اکبر ان کے ہاں اگلے سال 25 اکتوبر 1542 رجب کی 5ویں تاریخ کو راجپوتانہ، جدید سندھ میں کے امرکوٹ کے راجپوت قلعہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے والدین کو مقامی ہندو حکمران رانا پرساد نے پناہ دی تھی۔ اکبر لڑکا تھا تب ہمایوں کی جلاوطنی کے طویل عرصے کے دوران اکبر کی پرورش کابل میں اس کے پھوپھو کامران مرزا اور عسکری مرزا اور خالہ، خاص طور پر کامران مرزا کی بیوی نے کی۔ اس نے اپنی جوانی شکار، دوڑنا اور لڑنا سیکھنے میں گزاری، اور اگرچہ اس نے پڑھنا یا لکھنا کبھی نہیں سیکھا، جب وہ شام کو ریٹائر ہوتا تو اسے کوئی اسے پڑھ کر سنانے لگتا۔ 20 نومبر 1551 کو ہمایوں کا سب سے چھوٹا بھائی ہندل مرزا کامران مرزا کی فوجوں کے خلاف لڑائی میں مارا گیا۔ بھائی کی موت کی خبر سن کر ہمایوں غم سے نڈھال ہو گیا۔ 9 سالہ اکبر کے غزنی کے گورنر کے طور پر پہلی تقرری کے وقت اس نے ہندل کی بیٹی رقی سلطان بیگم سے شادی کی، جو اس کی پہلی بیوی تھی۔ ہمایوں نے اکبر کو ہندل کی فوجوں کی کمان دی اور ہندل کی تمام دولت شاہی جوڑے کو عطا کی۔ اکبر کی رقی سے شادی پنجاب کے جالندھر میں اس وقت ہوئی جب دونوں کی عمریں 14 سال تھیں۔ شیر شاہ سوری کے بیٹے اسلام شاہ کی جانشینی پر افراتفری کے بعد ہمایوں نے 1555 میں دہلی پر دوبارہ قبضہ کیا، ایک فوج کی قیادت کرتے ہوئے جو جزوی طور پر اس کے فارسی اتحادی طہماسپ اول نے فراہم کی تھی۔ چند ماہ بعد ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ اکبر کے سرپرست بیرم خان نے اکبر کی جانشینی کی تیاری کے لیے اپنی موت کو چھپایا۔ اکبر نے 14 فروری 1556 کو ہمایوں کا جانشین بنایا، جبکہ مغل تخت پر دوبارہ دعویٰ کرنے کے لیے سکندر شاہ کے خلاف جنگ جاری تھی۔ کلانور، پنجاب میں 14 سالہ اکبر کو بیرم خان نے ایک نئے تعمیر شدہ چبوترے پر تخت نشین کیا، جو ابھی تک کھڑا ہے، اور اسے شہنشاہ، فارسی میں بادشاہوں کا بادشاہ، قرار دیا گیا۔ بیرم خان اس کی طرف سے اس وقت تک حکومت کرتا رہا جب تک کہ وہ عمر کا نہ ہو گیا۔ ادھم خان کی موت کے بعد اکبر نے شاہی حکمرانی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق خصوصی وزارتی عہدوں کے درمیان اختیارات تقسیم کیے تاکہ کسی بھی رئیس کو زیادہ طاقتور بننے سے روکا جا سکے۔ جب 1564 میں ازبک سرداروں کے ایک طاقتور قبیلے نے بغاوت کی تو اکبر نے مالوا اور پھر بہار میں انہیں شکست دی۔ اس نے باغی رہنماؤں کو معاف کر دیا، ان سے صلح کرنے کی امید، لیکن وہ پھر سے بغاوت کر گئے۔ اکبر نے ان کی دوسری بغاوت کو روک دیا۔ تیسری بغاوت کے بعد مرزا محمد حکیم کے اعلان کے ساتھ
اکبر کے بھائی اور کابل کے مغل حکمران کئی ازبک سرداروں کو قتل کر دیا گیا اور باغی رہنماؤں کو ہاتھیوں کے نیچے روند دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مرزا اکبر کے دور کے چچازاد بھائیوں کا ایک گروہ جو آگرہ کے قریب اہم جاگیر رکھتے تھے، بغاوت کی اور اکبر کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ 1566 میں اکبر اپنے بھائی محمد حکیم کی افواج سے ملنے کے لیے چلا گیا، جو شاہی تخت پر قبضہ کرنے کے ارادے سے پنجاب میں داخل ہوئے تھے۔ ایک مختصر تصادم کے بعد محمد حکیم نے اکبر کی بالادستی قبول کر لی اور واپس کابل چلا گیا۔ 1564 میں مغل افواج نے گڑھا کو فتح کرنا شروع کیا، جو وسطی ہندوستان میں ایک پتلی آبادی والا پہاڑی علاقہ تھا جو جنگلی ہاتھیوں کے ریور کی وجہ سے مغلوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ اس علاقے پر راجہ ویر نارائن ایک نابالغ اور اس کی ماں درگاوتی، جو گونڈوں کی ایک راجپوت جنگجو ملکہ تھیں، کی حکومت تھی۔ اکبر نے ذاتی طور پر اس مہم کی قیادت نہیں کی کیونکہ وہ ازبک بغاوت میں مصروف تھا۔ اس مہم کو کارا کے مغل گورنر آصف خان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ دمو کی جنگ میں اپنی شکست کے بعد درگاوتی نے خودکشی کر لی، جبکہ راجہ ویر نارائن کو گونڈوں کے پہاڑی قلعے چوراگڑھ کے زوال میں قتل کر دیا گیا۔ مغلوں نے بے پناہ دولت پر قبضہ کر لیا جس میں سونا اور چاندی، زیورات اور 1000 ہاتھی بھی شامل تھے۔ درگاوتی کی چھوٹی بہن کملا دیوی کو مغل حرم میں بھیج دیا گیا۔ درگاوتی کے مقتول شوہر کے بھائی کو اس علاقے کا مغل ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا تھا۔ مالوا کی طرح اکبر نے گونڈوانا کی فتح پر اپنے جاگیرداروں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ آصف خان پر زیادہ تر خزانے اپنے پاس رکھنے اور اکبر کو صرف 200 ہاتھی واپس بھیجنے کا الزام تھا۔ جب حساب دینے کے لیے بلایا گیا تو وہ گونڈوانا سے فرار ہو گیا۔ وہ پہلے ازبکوں کے پاس گیا، پھر گونڈوانا واپس آیا جہاں مغل افواج نے اس کا تعاقب کیا۔ آخرکار اس نے عرض کیا اور اکبر نے اسے سابقہ پوزیشن پر بحال کر دیا۔ اکبر کے قتل کی کوشش۔ جنوری 1564 میں ایک قاتل نے اکبر پر تیر چلایا جو ان کے دائیں کندھے میں جا لگا جب وہ دہلی کے قریب درگاہ حضرت نظام الدین کی زیارت سے واپس آ رہے تھے۔ شہنشاہ نے پکڑے گئے قاتل مرزا شرف الدین کے غلام، جو اکبر کے دربار میں ایک رئیس تھا جس کی حالیہ بغاوت کو دبا دیا گیا تھا، کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ راجپوتانہ کی فتح کے حاضری کی ضرورت تھی۔ اس کے نتیجے میں مکران کے ساحل سمیت بلوچستان کے جدید دور کے پاکستانی اور افغان حصے مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گئے۔ سفید اور قندھار، جسے گندھارا کی قدیم ہندوستانی بادشاہت بھی کہا جاتا ہے، کہ مغلوں کے ساتھ سلطنت کے آباء و اجداد تیمور کے زمانے سے تعلقات تھے، جس نے 14ویں صدی میں مغربی، وسطی اور جنوبی ایشیا کے بیشتر حصوں کو فتح کیا تھا۔ تاہم صفویوں نے اسے خراسان کے فارس کے زیر اقتدار علاقے کا ایک اپنیچ سمجھا اور مغل بادشاہوں کے ساتھ اس کی وابستگی کو غصب قرار دیا۔ 1558 میں جب اکبر شمالی ہندوستان پر اپنی حکمرانی مضبوط کر رہا تھا، صفوی شاہ طہماسپ اول نے قندھار پر قبضہ کر لیا اور اس کے مغل گورنر کو بے دخل کر دیا۔ قندھار کی بازیابی اکبر کی ترجیح نہیں تھی، لیکن شمالی سرحدوں میں اس کی فوجی سرگرمی کے بعد وہ مغلوں کا کنٹرول بحال کرنے کے لیے منتقل ہوا۔ اس وقت یہ خطہ ازبکوں سے بھی خطرے میں تھا، لیکن فارس کا شہنشاہ، جو خود عثمانی ترکوں کے زیر اثر تھا، کمک بھیجنے سے قاصر تھا۔ 1593 میں اکبر نے جلاوطن صفوی شہزادے رستم مرزا سے ملاقات کی۔ رستم مرزا نے مغلوں سے بیعت کی، اسے 5000 آدمیوں سے زیادہ کا عہدہ صاحب دیا گیا اور ملتان کو جاگیر کے طور پر حاصل کیا۔ صفوی شہزادہ اور قندھار کے گورنر مظفر حسین نے بھی مغلوں سے دست بردار ہونے پر اتفاق کیا۔ حسین، جو اپنے بادشاہ شاہ عباس کے ساتھ مخالفانہ تعلقات میں تھا، کو 5000 آدمیوں کا درجہ دیا گیا تھا، اور اس کی بیٹی قندھاری بیگم کی شادی اکبر کے پوتے مغل شہزادے خرم سے ہوئی تھی۔ قندھار کو 1595 میں مغل جرنیل شاہ بیگ خان کی سربراہی میں ایک چھاؤنی کی آمد کے ساتھ محفوظ کیا گیا۔ قندھار کی فتح نے مغل فارسی تعلقات کو واضح طور پر بگاڑ نہیں دیا۔ اکبر اور فارسی شاہ سفیروں اور تحائف کا تبادلہ کرتے رہے، تاہم دونوں کے درمیان طاقت کی مساوات اب مغلوں کے حق میں بدل چکی تھی۔ دکن کے سلطان
17 जनवरी 1601 को असीरगढ़ किले पर कब्जे की याद में अकबर के नाम पर जारी किया गया अकबर का फाल्कन मोहर, जो असीर में बनाया गया था। असल मज़मून दक्कन सलातीन। 1593 में अकबर ने दक्कन के सुल्तानों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां शुरू कीं, जिन्होंने अपने इख्तियार को तस्लीम नहीं किया था। उसने 1595 में अहमदनगर किला का मुहासरा किया, चंद बीबी को बैरार को छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बाद की बगावत ने अकबर को अगस्त 1600 में किला पर कब्जा करने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया और 1599 में असीरगढ़ किले का मुहासरा कर लिया और 17 जनवरी 1601 को इस पर कब्जा कर लिया, जब खानदेश सल्तनत के मेहरान बहादुर शाह ने खान से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने शहजादा दानियाल के मातहत अहमदनगर, बरार और खानदेश की रियासतें कायम कीं। 1605 में अपनी मौत के वक्त तक अकबर ने खलीज बंगाल से लेकर कंधार और बदख्शां तक के वसी इलाके को कंट्रोल कर लिया था। इसने सिंध और सूरत में मगरिबी समंदर को छू लिया था और वस्ती हिंदुस्तान में अच्छी तरह चल रहा था। घोड़ों का बाकायदगी से मुआयना किया जाता था और आमतौर पर सिर्फ अरबी घोड़ों पर काम किया जाता था। मनसबदार उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाली फौजी खिदमात थे। अकबर सलीम चिश्ती का पैरोकार था, एक मुक़द्दस आदमी जो आगरा के करीब सैकरी के इलाके में रहता था। इस इलाके को खुशकिस्मत मानते हुए अकबर ने वहां पादरी के इस्तेमाल के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई थी। इसके बाद उसने चतुर और रणथंबोर पर फुतूहात का जश्न 1569 में आगरा के मगरिब में 23 मील से 30 किलोमीटर के फासले पर एक नए फसीलदार दारुल हुकूमत की बुनियाद रखकर मनाया, जिसे 1573 में गुजरात की फतह के बाद फतेहपुर, फतह का कस्बा का नाम दिया गया और इसके बाद फतेहपुर सैकरी के नाम से जाना जाने लगा ताकि उसे उसी तरह के दूसरे शहरों से मुमताज किया जा सके। शहर को जल्द ही तर्क कर दिया गया और 1585 में दारुल हुकूमत लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुअर्रिखीन ने इस इक़दाम की मुतअद्दिद वजूहात पेश की हैं, जिनमें फतेहपुर सैकरी में पानी की नाकाफ़ी या नाक़िस फराहमी, सल्तनत के शुमाल मगरिबी इलाकों में अकबर की मुहम्मत या नुकसान शामिल हैं। दिलचस्पी का 1599 में अकबर ने अपना दारुल हुकूमत वापस आगरा मुंतकिल किया, जहां उसने अपनी मौत तक हुकूमत की। अकबर फ़न और सकाफ़त का सरपरस्त था। इसने संस्कृत अदब का तर्जुमा किया और मकामी त्योहारों में हिस्सा लिया। अकबर ने फतेहपुर सैकरी की लाइब्रेरी सिर्फ ख़वातीन के लिए कायम की और उसने पूरे इलाके में मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की तालीम के लिए स्कूलों के क़याम का हुक्म दिया। इन्होंने बकबानरनत को भी एक आला फ़न बनने की तरगीब दी। तिजारत। अकबर की हुकूमत ने तिजारती तौसी को तरजीह दी, ताजिरों की हौसला अफजाई, लेन देन के लिए तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और गैर मुल्की तिजारत की हौसला अफजाई के लिए कम कस्टम ड्यूटी लगाना। इसका ये भी तकाजा था कि मकामी मुंतज़िमीन ताजिरों को उनके इलाकों में चोरी होने वाले सामान की वापसी फराहम करें। इस तरह के वाक़यात को कम से कम करने के लिए हाईवे पुलिस के बैंड, जिन्हें रहदर कहते हैं, सड़कों पर गश्त करने और ताजिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शामिल किए गए थे। दीगर फ़ाल इक़दामात में तिजारत और मुवासलात के रास्तों की तामीर और तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। अकबर ने दर्रा खैबर के ज़रिए पहियों वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए सड़कों को बेहतर बनाने के लिए ठोस कोशिशें कीं, जो काबुल से मुग़ल हिंदुस्तान जाने वाले ताजिरों और मुसाफिरों का सबसे मकबूल रास्ता है। उसने पंजाब के शुमाल मगरिबी शहरों मुल्तान और लाहौर पर भी हिकमत अमली के साथ कब्जा किया और किले बनाए, जैसे कि अटक में ग्रैंड टर्नक रोड और दरियाए सिंध के करासिंग के करीब। इसने फ़ारिस और वस्ती एशिया के साथ ज़मीनी तिजारती रास्ते को महफूज बनाने के लिए सरहद पर थानों के नाम से छोटे किलों का एक नेटवर्क भी बनाया। इसने अपनी चीफ साथी मरियम अल-ज़मानी के लिए एक बैनुल-अक़वामी तिजारती कारोबार भी कायम किया, जो ताजिरों के जहाज़ों के ज़रिए खलीजी ममालिक को नील, मुसालों और कपास की वसी तिजारत करती थी। अकबर का चांदी का सिक्का, जिस पर ईमान के इस्लामी ऐलान के कुंदा हैं, ऐलान ये है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अकबर ने आराइशी खुसूसियात के साथ सके मुतारफ़ करवाए, जिनमें फूलों की शक्लें, नुक्ते वाली सरहदें शामिल हैं। सके गोल और मुरब्बा दोनों शक्लों में जारी किए गए थे, बशमूल एक मुनफरिद मेहराब,
लोजीनज की शक्ल का सिक्का। अकबर के पोर्ट्रेट कसम के सोने का सिक्का महूर आमतौर पर उसके बेटे शहजादा सलीम, बाद में शहंशाह जहांगीर, से मंसूब किया जाता है, जिसने बगावत की थी और फिर अपने वालिद को अकबर की तस्वीर वाले सोने के महवर पेश करके सुलह की कोशिश की थी। अकबर के दौर हुकूमत के आखिरी हिस्से के दौरान सिक्कों में अकबर के नए फरोग शुदा मजहब के तस्वुर की तस्वीर कुशी की गई थी, जिसमें इलाही कसम और जल जलाल हो कस्में थीं। अकबर ने मुगलिया सल्तनत के बहुत से गरीब मुसलमानों की ज़ियारतों के लिए माली इमदाद की और हिजाज में कादिरिया सूफी ऑर्डर के दरवेश इलाज की बुनियादों में भी माली इमदाद की। मक्का और मदीना में मुग़लों की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अकबर की कोशिशों ने मकामी शरीफों को मुग़ल सल्तनत की माली मदद फराहम करने की सलाहियत का यकीन दिलाया। उस्मानी इनायत पर उनका इन्हिसार कम हो गया। मुग़ल उस्मानी तिजारत भी इस दौर में परवान चढ़ी। अकबर के वफादार सौदागर बसरा की बंदरगाह से गुजरते हुए हलब पहुंचे थे। मुग़लों का शाही वफ़द तकरीबन 4 साल मक्का और मदीना में रहा और 4 मरतबा हज में शरीक हुआ। 1582 में उस्मानी हुक्काम ने इन्हें हिंदुस्तान वापस जाने पर मजबूर किया। मुअर्रिख नईम अर्रहमान फारूकी ने तजवीज़ किया है कि उनकी बेदखली से ये वजाहत हो सकती है कि अकबर ने हिजाज से ताल्लुकात क्यों तोड़ दिए और 1581 के बाद हज काफिलों को भेजना बंद कर दिया। बाज़ हवालों के मुताबिक अकबर ने पुर्तगालियों के साथ उस्मानियों के खिलाफ इत्तेहाद कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं आया। सफ़वी ख़ानदान से ताल्लुकात अकबर की हुकूमत से पहले सफ़वियों और मुग़लों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ थी। सफ़वी हुक्मरान तहमासप अव्वल ने हुमायूं को पनाह दी जब वो शेर शाह सूरी के हाथों अपनी शिकस्त के बाद बर्रे सग़ीर पाक व हिंद से फ़रार होने पर मजबूर हो गया। ताहम सफ़वी इस्लाम की शिया शाख की पैरवी में सुनी मुग़लों और उस्मानियों से मुख्तलिफ थे। सफ़वियों और मुग़लों के दरमियान तवील तरीन तनाज़ात में से एक हिंदूकश के इलाक़े में कंधार शहर के कंट्रोल से मुतालिक था, जिसने दोनों सल्तनतों के दरमियान सरहद कायम की। उस वक्त के फ़ौजी हिकमत अमली इस खित्ते को उसके जोग्राफिया की वजह से अस्करी लिहाज से अहम समझते थे। शहर, जो अकबर के इल्हाक़ के वक्त बैरम खान के ज़ेर इंतज़ाम था, 1558 में फ़ारिस के हुक्मरान हसीन मिर्ज़ा तहमासप अव्वल के कज़िन ने हमला करके कब्ज़ा कर लिया था। काबुल का और अपनी सल्तनत की शुमाल मगरिबी सरहदों को मज़ीद महफूज बनाने के लिए ये कंधार की तरफ बढ़ा। 18 अप्रैल 1595 को शहर ने बग़ैर किसी मुज़ाहमत के तसल्लुत कर लिया और हुक्मरान मुज़फ़्फ़र हसीन अकबर के दरबार में शामिल हो गए। इसके बाद बैरम खान ने सफ़वियों के साथ परामन ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश में तहमासप अव्वल के दरबार में एक एलची भेजा। इस इशारा का बदला लिया गया और अकबर के दौर हुकूमत की पहली 2 दहाइयों के बकिया अरसे में दोनों सल्तनतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम रहे। 1576 में तहमासप अव्वल की मौत के नतीजे में सफ़वी सल्तनत में खाना जंगी और अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ और दोनों सल्तनतों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात एक दुहाई से ज़ायद अरसे तक मुनक़ते रहे। वो सिर्फ 1587 में शाह अब्बास के सफ़वी तख्त से इल्हाक़ के बाद बहाल हुए। अकबर के दौर हुकूमत के इख्तिताम तक सफ़वी और मुग़ल दरबारों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बरकरार रहे। कंधार बदस्तूर मुग़लों के कब्ज़े में रहा और हिंदूकश कई दहाइयों तक सल्तनत का मगरिबी महाज रहा, जब तक कि शाहजहां की 1646 में बदख्शां में मुहिम जोई न हुई। दीगर असरी सल्तनतों के साथ ताल्लुकात। वनसनट आर्थर स्मिथ ने मुशाहिदा किया है कि मर्चेंट मल्डन हाल को 1600 में मलका एलिज़ाबेथ की तरफ से अकबर के नाम एक ख़त भेजने के लिए मुलाजिम किया गया था, जिसमें पुर्तगालियों की तरह अच्छी शराइत पर तिजारत करने की आज़ादी की दरख्वास्त की गई थी। अकबर को फ्रांसीसी एक्सप्लोरर पियर मालहरबी ने भी जाना था और एक नया मजहब था। एक गलत फहमी है जो बाद के बरतानवी मुअर्रिखीन की तरफ से अबुल-फज़ल के काम के गलत तर्जुमे की वजह से पैदा हुई थी। हिंदुओं से रिश्ता। अकबर ने हुक्म दिया कि जिन हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया था वो सजाए मौत का सामना किए बगैर दोबारा हिंदू मजहब इख्तियार कर सकते हैं। अकबर हिंदुओं की तरफ से बहुत पसंद किया गया था, जो उसके और इसकी तारीफ के लिए मजहबी गीत गाते थे। जीनों से ताल्लुक़। अकबर बाकायदगी से जैन उलमा से बातचीत करता था और उनकी तालीमात से मुतासिर होता था। जैन की रसूमात के साथ उनका पहला सामना उस वक्त हुआ जब इसने 6 माह के तवील रोज़े के बाद चमपा नामी जैन शरावका के जुलूस को देखा। इसकी ताकत और लगन से मुतासिर होकर उसने अपने गिरोह
हैरवाजिया को फतेहपुर सीकरी में मदऊ किया। हैरवाजिया ने दावत कबूल की और गुजरात से मुगल राजधानी का सफ़र किया। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अकबर को जदीद हिंदुस्तान का मेमार करार देते हुए जैन और मुगल फन तामीर के साथ रहने की मिसालें पेश की हैं और कहा है कि इन्हें जैन मत के लिए बहुत एहतराम था। 1584, 1592 और 1598 में अकबर ने हमारी घोषणा का ऐलान किया। इन्होंने पालिताना जैसे जैन यात्री मकामात से जजिया टैक्स हटा दिया। सूरी के शागिर्द सुन्ती चंद्र को शहंशाह के पास भेजा गया, जिसने अपने शागिर्दों भानुचंद्र और सदी चंद्र को दरबार में छोड़ दिया। अकबर ने हीरो विजय सूरी के जानशीन विजय सिन्हा सूरी को अपने दरबार में मदऊ किया, जो 1593 और 1595 के दरमियान उनसे आया। शादी के दिन उलमाए किराम, औलिया किराम और मशाइख इज़ाम को इनामात से नवाजा गया। महमूद ने इनाम खान को 30 रुपये और सफ़र पैसे नकद और कसम की पेशकश की और अपनी बेटी को एक अजीम जहीज़ और एक वफ़द के साथ भेज दिया। वो अजमेर आई और अकबर का इंतज़ार करने लगी। वफ़द के ज़रिए सुल्तान महमूद के तोहफे शाही हरम की ख़वातीन को पेश किए गए। उनकी 11वीं बीवी कासमा बानो बेगम थी, जो अरब शाह की बेटी थीं। ये शादी 1575 में हुई थी। एक मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें रियासत के आला अफसरान और दीगर सुतून मौजूद थे। 1577 में रियासत डिंगरपुर के रावल अस्करान ने दरख्वास्त की कि उसकी बेटी की शादी अकबर से कर दी जाए। अकबर ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। राजा के नौकर राय लौकरन और राजा बैरबर को देहालपुर से अपनी बेटी की विलादत के लिए भेजा गया। दोनों ने उसे अकबर के दरबार में पहुंचा दिया, जहां 12 जुलाई 1577 को शादी हुई। उनकी 12वीं बीवी बीबी दौलत शाह थीं। वो शहजादी शकर अलनिसा बेगम और शहजादी इरम बानो बेगम की वालिदा थीं, जो 22 दिसंबर 1584 को पैदा हुईं। ये शादी 3 नवंबर 1592 को हुई थी। 1593 में उसने काजी ईसा की बेटी और नजीब खान के कजिन से शादी की। नजीब ने अकबर को बताया कि इसके चचा ने उसकी बेटी को उसके लिए तोहफा बनाया है। अकबर ने उनकी नुमाइंदगी कबूल कर ली और 3 जुलाई 1593 को वो नजीब खान के घर गए और काजी ईसा की बेटी से शादी की। अकबर की वफ़ात 27 अक्टूबर 1605 को हुई।